Para Rabu sepotor anom sebeton kolamol jagi acara sesetrosepon egi Kak Dinto ceramah agama dalam hal Kak Dinto bedi sampai agi sarang-sarang simolja Kiai Haji Tuhfatul Ghani Mufaddal dalam hal Kak Dinto beten kaula dajunan simolja Kiai Haji Tuhfatul Ghani Mufaddal bakto kaator tor lanjutaki sareng pemawasan doa. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما ضاع لله ضاع طلع البدر علينا مثليات الوداع جب شكر علينا بعد لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع قلت فيه يا حبيبي يوم حسري واجتباء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ربنا صل على من كل في خير البقاء واسم لي ستر علينا يا مجيب الدعاء طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muayyad war rasulil mumajjad Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man tamassaka bi sunnatin nabiyyil ahmad. Wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama, ben para sepo se terhormat. Wa nakhusu Kiai Ali Ridha Asy-Syarqawi, Kiai Marham, Kiai Haji Halimi, Kiai Haji Fathur Rasyid, Kiai Syadili, Kiai Wabsiri, Kiai Muzammil, Kiai Haji Fathul Munib, juganan Kiai Kadarisman minangka Ketua Majelis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sarongki. Sebeten kaula amul jeeki. Tak lupa juga pejabat pemerintah baik sipil maupun militer, Kepala Desa Aing Tongtong, Kepala Desa Palongan, Kapolsek Sarongki jugenan dan Ramil Sarongki atau yang mewakili, sebeten kaula menghormati. Tantona Majelis Sholawat Nariyah Laskar Agung Talang Sarongki, se rombongan hadroh epon esaat samangken membersamai dan kula ben panjenengan areng sareng nyabis eki sholawat ben salam dek kasang junjungan baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak katinggalan juga bagian banser sesaat samangken juga terlibat norok mengamankan jelenah pangajian panika. Muga-muga kasadejana misamia kacatet sebagai amal soleh kita seekatarema iya junanna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah lebet nekani bedena pengumuman sederi panitia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tor haul dari pujuk Sernah
Setan tona juken etoro aki kade lemah para benga sepo ben para guru kita misami esoon nakina deka Allah subhanahu wa ta'ala manter sajen epatengkia pangkata manter tekel-tekela pahala kabagusenna manter beabeen sebagai generasi penerus bisa anyampung lalampan saena. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Ampon umum neng masyarakat bulan molot kong langkong bahkan neng bulan se adit endit ben bulan mulot ketika endi acara ketika endi jet hajeten nika pasan misan ekaniat amulot sehingga mulotan sebut ka ada minangka acara seotama hajat tibi parlona tibi karjena tibi yampongaki dek kamulotan etoro aki pagunjing dek ka peringatan hari kelahiran epon Gusti Kanjing. Alhamdulillah. Cok balik panjenengan nyalametena anak walimatul aqiqah. Molotanna sebut ka ada walimatul aqiqona toro aki. Panjenengan nyalametena Roma. Molotanna kade eki salametan romana tabengaki. Panjenengan ader benderana kerema dek kabenga sepo mulotanna gelu otama aki aka kerema pas pagunjing bingkenganna manter katarema asateje. Ana papolana cenkula ben panjenengan mapadeng abe ngampong ka Kanjing Nabi nika lebih terpoci etempeng Kanjing Nabi seepangampong ka abe engki napa engki anyamanan abe ngampong ka Kanjing Nabi napa Kanjing Nabi seepangamponga ka abe se ngamponga ka Kanjing mun pas Kanjing Nabi pangampong ka abe ni kasaera mak takir mak amponga ka Kanjing Nabi. Cok dengan ten kula bon panjenengan odik na abe neng etunya bedena abe neng alam panika ngampong dek ka bedena Gusti Kanjing. Mun sobong Kanjing Nabi alam tak kira cipta ben Gusti Allah. Mun sobung Kanjing Nabi planet-planet tak kira ibadi ben Gusti Allah. Mun sobung Kanjing Nabi makhluk-makhluk tak kira kageubeui ka sateujeuna. Pabede ka sateujeuna makhluk alam semesta keng margeuna bedena Gusti Kanjing. Termasuk bagus ben mapanna kabedeunna ten kula ben panjenengan nika juga ngampung deka Gusti Kanjing. Alhamdulillah. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi. Laulaka ya zinatal wujudi mataba aishi wala wujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi wala tarannamtu fi salati wala ruku'i wala sujudi. Laulaka saking sobung ajunan ya zinatal wujudi wahai perhiasanna kabedeun Kanjing Nabi ma toba aishi
tak kira bagus odikna abtina wala wujudi cukan wujud te abtina. Wala taron namtu fi solati tanto tak oning abtina carana mendendangkan puja dan puji dalam solat tak abtina. Wala ruku'i wala sujudi cukan dalam ruku maupun sujud abtina tak kira oning abtina carana muci ajunan ya Allah kanjing Nabi saya ngajari alhamdulillah yampong iben kaula panjenengan mak baabeun sebagai umat tapas tae papada ngampong ka kanjing Nabi depada nabina Allah ni kaki pada teromun tu tebagian pada anyuon minta ka pangeran tero nyelok aderi tasek se anyama Muhammad tero nade euna sanau sakun bus arbus dari ojen Muhammad alhamdulillah wa kulluhum mir rasulillahi multamisun warfan minal bahri aurashfan minad diyami. Satu jo para nabi pada anyuon, pada minta, pada ngarep ka Gusti Allah dari kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek saking kanjing Nabi yom pama kita se teromun dute sanau sakun coma saceloan. Cek saking kanjing Nabi bergi ojen teronade euna teromade euna sanau sakun coma besar besar kita manter miluas saja. Ontong parengi Nabi Guste kanjing ngabi yampongi bensanya banyak nama manusia bahkan yampongi bensanya banyak nama makhluk. Alhamdulillah. Tak ada diutusnya kanjing Nabi ben nabi-nabi selain. Pangeran ngutus Nabi Hud khusus kaangkui kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Pangeran ngutus Nabi Soleh kaangkui kaum Samud. Wa ila Thamud akhahum Salihah. Pangeran ngutus Nabi Syuaib kaangkui kaum Madyan. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Tapi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yutus benikun kaangkui kaum Quraisy malolo. Yutus benikun kaangkui bangsa Arab malolo. Yutus benikun kaangkui kalangan manusia malolo. Untuk alam semesta sebagai rahmat yutus kanjing Nabi. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Alhamdulillah. Seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat. Sidi sea paring syafaat. Sidi sea paring syafaat. Mungkin kade lek bagian hadrah keni ka alat hadrana di tibi napa oleh nangincem di na tibi ki cek saking etapu sampai letuk tak kira ketemuan kan ki tore kau lecek pacan marecen katibien mainkan kene ka
Setuju? Seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat, seteti rahmat. Sidi saya paring syafaat, Sidi saya paring syafaat. Saya cinta ka umat, saya cinta ka umat. Sidi saya cinta umat, Sidi saya cinta umat. Asareng setuju? Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihim ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa si'al karami. Alhamdulillah. Engken gelu. Kaula kan minta berengi ka hadra, kaula pak repak nagerogi. Ngabos eki muslimat si seragam nikah kaula jatuh mental. Iya bos oki berkilauan marapatola warna-warni nih. Mantar barokah amin Allahumma. Terus tinggi. Kanjeng Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta. Benikun kaangkui kalangan manusia. Bahkan keben milo karahmatanna. Tak ketinggalan benda-benda mati pun melojukan. Alhamdulillah. Keben. Engak napa salah setong bentuk karahmatanna. Kau leben panjenengan ni kamu nyambeli keben tantaretan yang jureki pakon bahkan tinga soro ngangkui setajem. Engki nawa engki. Dila agel-gel macelen latinga esoro pasanta. Dadi mun lating ronggeng cek panyambeli ni serkase beli. Nah boleh pas nyambeli na slow motion benbian. Film lagi on laon. Kora cek saking ajem matau nyatur atau lengucak sakit bro. Minta pasan tak gel-gel. Anapa? Beli ni kasake. Bentuk kasih sayang dalam Islam pakon patajem maletak bit abid kelu ke bena ngarasa aki sakit na gel-gel mapan tak mapan. Bagus tak bagus. Kau leben panjenengan Kanjeng Nabi ka benda mati sekalipun nang dalam ni ka beda gelas duen. Gelas duen. Setong nyamai al-mughith. Setongan napa nyamai ar-rayyan. Gelas ebrik nyama. Mak telebrik nyama gelas wujud kasih sayang. Kanjeng Nabi panjenengan tantaretan ngakungi onta. Ontana ebrik nyama. Bodo se anyama as-sa'lab. Bodo se anyama al-qaswa. Bodo se anyama al-atba. Bodo se anyama al-jad'a. Kenikannya mana kasih sah? Coba perhatikan ibu-ibu kadang beda seekocak cats lovers. Pecinta kucing. Kalau kadang kucing nyamai. Bode nyamai si manis. Bode nyamai si belo. Bode nyamai lupus. Bode nyamai napa napun. Marsuto. Markesot. Mai cetot. Sepenting beri nyama kora wujud kasih sayang. Bahkan Kanjeng Nabi di pedang bode nyamana panjenengan pedang-pedang Kanjeng Nabi. Si paling populer bode nyamana pedang Zulfaqar. Napanya mana?
Zulfaqor. Yang munungnya ngacina kan nyanyian Zulfikar gua. Zulfikar itulah namaku. Zulfikar orang memanggilku. Zulfikar iya 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 iya. Yeah. Nyanyi joloknya. Keranya mana pedang? Zulfaqor asma'na pedang Kanjing Nabi olehna rampasan neng perang Badar paringaki ben Kanjing Nabi ka Sayyidina Ali yang kui neng perang Uhud. Keluar pas semboyan la fata illa Ali wala saifa illa Zulfaqor. Tak ada pemuda kecuali Ali dan tak ada pedang kecuali Zulfaqor. Mantur olia barokana. Allahumma ngabi rahmatanna Kanjing Nabi kening yampungi benten kula ben panjenengan bahkan Kanjing Nabi bisa kebay sanderen sabedena Allah subhanahu abok kotu apangiran ka Allah abok kotu nyander ka Allah kau leben panjenengan endik panyanderan kedua lastarena Allah serah Guste Kanjing tapi tak oleh pangeran ka Kanjing Nabi kau leben panjenengan kelak mahallul qiyam ngormat keruah bentuk takdim ma'abek dek ka Guste Kanjing tapi neng iyatena dan kula ben panjenengan tak pernah abek sampai nganggup Kanjing Nabi sebagai Tuhan engki napa engki pada ben santre takdim ka guruna. Masa pangeran ka guruna? Ya enggak lah. Mun bade santrenya habis ka kiai nyungkem kerua takziman. Keng mun tepak ka orang setan nyantre yang ke feodalisme. Ya cirak ka jaran sekaula. Ben sarom ben apuntai. Gina wengi. Kita mulai kene ya curi ka angkui takzim ka guru, hormat ka orang alim, cinta kareng orang ngapangiran, abe benak foto maklemi lo kilian barokana. Enggi na enggi? Tidak ada di pondok pesantren yang namanya perbudakan. Mana ada itu perbudakan? Malah dan kula ben panjenengan membudakkan diri pacet ka para guru. Beremad debuna Sayyidina Ali. Terus agina. Terus agina. Siap mirengaki. Dengarkan baik-baik. Pasang telinga Anda. Dan pastikan itu telinga Anda sendiri. Cek ngakui kopeng ngawring mun ngidingaki. Mantar barokah amin. Allahumma. Pontuk lambak ngaji bermadabuna Sayyidina Ali. Ana abdu man allamani harfan wahidan. Engkau ria budak na orang saya ngajari engkau sahuruf. Mon redaksi lain beda kalimat maranika. Faman allamani harfan kuntulahu abdan. Siapapun yang mengajariku satu huruf saja maka aku siap menjadi budaknya. Artinya bukan kita diperbudak ben para guru, bukan kita diperbudak ben para kiai. Pacet abe ia ceri takdim dek ka para guru, mun parlo abe ngaku sebagai budakna. Nika bentuk penghormatan seluar biasa ka angkui aja ge kaberkatanna ilmu makle manfaat ilmuna. Amin Allahumma. Kau udah ben panjenengan di ilmu mun tak manfaat, napa parlona? Engki napa engki? Kau leban panjenengan di ilmu tak manfaat. Kun pera odi apal malolo. Ayat ngacarapat, hadis ngacetol. Kabudoon na sal-salan wo salbutun. Keni kanyamana tak manfaat. Keni kanyamana tak barokah. Na'udhu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah abtina alindung dek keajunan dari ilmu saya tak manfaat. Napa perlu na ilmu mun tak manfaat panjenengan tak langkong. Mbian oning ka iblis kan enggi? Bila sih ketemu mbian? Wajik geli nang ucap enggi. Iblis ni ka alim. Iblis ni ka pinter. Iblis ni ka luas pengetahuannya. Tapi panjenengan karena tak manfaat ka angkui abe na tibi. Amar ke tak endik sampungan kareng orang pangiran. Amar ke ben saromben kareng orang pangiran.
iblis nikah termasuk makhluk seirahmate napa makhluk seelaknat? Elaknat. Padahal alim, padahal pinter, padahal luas pengetahuannya, tapi karena tak manfaat di andikna iblis tantaretan naudzubillah abek benak foto mater eraksa. Amin Allahumma. Lah Kanjeng Nabi kita takzim. Anu ka sampai aku boy banner. Alhamdulillah beri foto na kaula ngampung. Keng tepak kasih nyarengi gigi na tangale. Kone ka sampai kiamat tangale terus gigi na dekik kene ka. Yang terbarokah amin Allahumma. Nyiwa pangkung lampu patera nikah ngurmat. Man azzama maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Sapa-sapa orang sing ngaku-ngaki kelahiran Kanjeng Nabi benteti sebab becana careta sebeda hubungan ben kelahiran Kanjeng Nabi tak kira keluar dari dunia artena tak kira pamate kecuali kala ben ngibe mulai amin Allahumma wa yadkhulul jannata bighairi hisab laku masuk surga tanpa hisab amin Allahumma. Oh, masuk surga tanpa hisab kan tak lanjeng urusan. Malaikat kadang-kadang tak kedok. Jadi masuk surga laku lebut nang esirot amacem. Bodoh si agol pot. Bodoh si arangka. Bodoh si acolon. Bodoh si kak berkak. Bodoh si numpak keben kurban. Bodoh si numpak masjid. Bodoh si bagaikan angin yang bertiup kencang. Bodoh padana kilat yang menyambar cepat tergantung amal dan perbuatan. Kau leben panjenengan mantir palancara sateja. Allahumma Kanjeng Nabi ngabi kebay sanderen ben abek sabek dena Gusti Allah. Ya Imam Ar-Rus liya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabi dunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi' asyani wa daraji hadfatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami. Nyaman tak nyaman? Saya tak saya? Motor sakalangkong bagian hadra. Dati kaula suara sanajan bek nger geler ger katopuan. Dati pende engak si lembu wah capuk lembu najidur. Alhamdulillah. Muka-muka bagian hadra masuk aswar ke kapi ini kan. Ben jidur-jidur sekali pas. Antar barokah amin. Terus. Ben tak katon duhi. Mun bede se katon du to re maropu pun. Tanapa ten. Napa kaula pun bede bentar lagi ya. Ayo kita tidur berjemaah. Antar barokah amin Allahumma. Ngampong ka Kanjeng Nabi. Caan saya gelok cok dengan para nabi selain boy terong ngamponga mak pas abek tak ngamponga ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai rahmat, Kanjeng Nabi seatu syafaat. Alhamdulillah. Laku syafaat ni kan banyak. Bodoh syafaat ta ulama, bodoh syafaat ta aulia, bodoh syafaat ta orang-orang soleh. Bahkan beda syafaat ta orang-orang mukminin. Kan manggana orang mukmin ni kan taretan kataretan, pabanyak nyari taretan alhamdulillah. Kaula ben panjang boleh jadi belum pernah bertemu sebelumnya. Aku tak mengenalmu, engkau pun tak mengenalku.
Tapi ketika apolong neng esetong majlis, alhamdulillah era cike de pada iman, kau leben panjenengan neka taretan, alhamdulillah. Taretan tak taretan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Orang mukmin pada mukminna taretan. Saya rasa taretan Allah Subhanahu. Ani kataretan saya bisa nulung sampai ke akhirat. Ani kataretan saya bisa genteng syafaati. Istaksiru minal ikhwan. Fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Ayo, pabanyak buat nanya retaretan. Karena sapun-sapun orang mukmin Arya laku endi syafaat. Tetijak saking kaulo tuh fatul ghani mufaddal depak ke akhirat sanguna ternyata korang kare ngampung ka aing tong-tong. Keluna. Ampean mun masuk surga ka ada cak goodbye men teret kodunga mun kaulo mian. Nekik temu nangale kaula macet ada goodbye tufa. Haram tajuk kodunga pun kaula. Genteng syafaatnya mana juga taretan. Pak polisi pas misalnya masuk surga ke ada pas pamelopai tajuk pistol lawan kaula. Ongguan. Saya kamu masuk surga ke ada. Kita orek cak dengan tunya kenangan kita berlomba-lomba. Fastabikul khairat, cung kus bagusan, cung pan mapanan, cung ju pajuan. Keng mantur pajua kakapi. Allahumma. Saya tak saya. Laku mik pola nah. Ambian masuk surga pas tak nangali kaula. Orang aing tong-tong masuk ternyata bomak tada tuh ya. Betul na pira api datu kalau kado jecak makecak tada wane dina. Anong sa kejo orang air rabu nangalig ya. Mak tada tuh ya. Betul na kun pira api datu kalau kado je cacana malolo tada gia nangedin na wah. Anong sa keco orang aing pojo kene aing pojo rajo tak nangaliki ya kaulo. Bogion hadra tak nangali ka kaulo mak cacil atanya ka malaikat engken kulo malaikat. Kaulo mulai masuk mata nangali tuh fasa kali. Jawab bun malaikat. Wajura budo yatas lah polong bun kanjing nabi satia. Kalau na pong naku emik naning pagena-gena sakali. Tero tak tero. Tero mian. Nekak kente pidato tibi. Mantur barokah amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngampong kakanjing. Alhamdulillah. Endi syafaat lakar. Ulama endi syafaat. Aulia endi syafaat. Orang-orang soleh endi syafaat. Bahkan orang-orang mukminin juga endi syafaat. Al-Quran beda syafaat ta. Tapi saya rasa muka labeng syafaat ka ada. Guste kanjing. Laku ni ka pangeran tu ka tandaretan. Tepaan pangeran tu ka panjenengan nabi-nabi selain tak ada sebengal matur. Ngerang nabi ada ajunan matur ka pangeran enjo engkau tako. Engkau pernah cangkolang kia ka pangeran melakukan pelanggaran lambek ki badaneng eswarga. Boh ngalle ka nabi Nuh juga angkat tangan. Terus akhir ka Nabi Musa juga tak sanggup. Terus akhir ka Nabi Ibrahim tak poron, entar ka Nabi Isa tak kasukan. Sampai di budina entar ka pasera, entar ka Guste kanjing. Nabi na kaulaban panjenengan. Alhamdulillah. Ani ka pas asujud bentang isa. Akhir raja buwe ben pangeran. Irfa roksak. Angkat sera Nabi Muhammad. Sal tu toh, ayo minta abekna. Paringan abang sengkok. Wasfa tu syafa. Ayo abri syafaat beuna. Siapa si syafaatna? Tu syafa beuna beri kesempatan ke angkunya Pak Ate. Alhamdulillah. Tak terus milu syafaat tah. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat ta sengkok ka angku itang umat setusan aja raja. Alhamdulillah. Laku. Kanjing Nabi ini kan yang enaraka tantaretan lengalle dari setong kenengan ke kenengan selain. Ya akhirat Muhammad nyare eda ka umat.
Sare dari setong kenengan ka kenengan selain tengku umat ta corno tong setong bo temu napa temu mak bisa anggota sujud teu panjenengan ni katera memancarkan cahaya anggota sujud kan pepetok deui pak de pak tanang dua toot dua pak de pak sokose dua tera temu tak kira ta corok tengku pun kanjing nabi wah area mak ring lobuk ria yang kes alhamdulillah sare pole panjenengan tengku boh Arya mak orang tampekor ya yang kes akhirnya sare pole panjenengan bah mak orang aing tong ria Edina tero Edinaan apa tero yang kesa beni kun tero yang kesa manter tak nyeper akan neraka men mun tero yang kesa kan berarti tero nyeper berarti neraka itu panas besti. Biar yang lain saja. Ngina wenggi. Kau leben panjenengan nak foto kasatejeuna beunga sepoe soona kina manter tak usah perseperan ka neraka. Manter masuk aka golongan umat Kanjing Nabi lusuy yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sapertelok masuk swarga tanpa hisap. Amin Allahumma. Namun saya nomor 2, nomor telok ni kasih begbera. Wa thulutsun ya'tuna bi dzunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Datang ngibetusa ben kasalaanna keng ontong ngagi esapora. Kan mangkana saya terbelecar tak belecar na abe. Salopot-lopot tak abe nungkok kajalan na Kanjing Nabi. Aking serdek kajalan lain saya tak eridoi. Pakesek nyoon sapora kaguste au. Napa pole samangken tak langkong alam sedang tidak baik-baik saja. Engki napa engki? Kaula ben panjenengan dalam waktu sebulan terakhir telo kali pun katamu yang Mbak Lin. Lindu. Engki napa engki? Ketemu ka Mbak Lin? Alhamdulillah. Kaula lendu pertama resore tepak bodo neng Ijen Bondowoso. Mare pangajian toron dari panggung. Alhamdulillah tepak geni ka kaula salah sangka. Begitu kaula toron binian panjenengan acereng. Allah. Kaula kare kegeeran sangku histeris nangale kaula jak na kaula na. Ternyata ada pak ka ruang makan bagian toko acareta. Lendu kak dinto kiai berarti beni pola nang ko acereng ro. Pola na ba lin lebot ki. Lindu. Mare kene kaula sana pak are tepak tengah madem. Kaula tepak buru Paleman dari pengajian juga. Daerah Sopet. Jengkar. Tapi neng edusun kelingan lencuran kakak Jumas. Ane kapan jenengan Paleman kacompok temu aundek. Padahal kaula tak huli-huli. Cek saya tepak na huli mi atuna aundek. Cek kaula nang temu ni aundek. Ada apa denganmu? Berkak kaula keluar panjenengan ada neng luar. Alhamdulillah ngaboso santre tedung ka kaping ideng ya. Wo kala tawakal kok ka santre. Mantur barokah amin Allahumma. Telu kali na ibila. Dulman nagaro. Tepak kaula beudeung neng Erajun pasongsongan. Para depa ke tempat pengajian. Temuni pun banyak si status. Lendu kana. Lendu. Kaya kaula ben panjenengan mun pun tak endek dinasehati dengan kata-kata. Ben pangeran ampun dinasehati dengan peristiwa. Munting pon pidato, munting pon nasihat, munting pon mau ido, tak nyucuk kaula ben panjenengan. Biasana si epa pidato ampo alam mawas. Si epa pidato ampo gunungna. Deng-kadeng bumina epa kunjuk. Deng-kadeng dataran tinggina epa longsor. Deng-kadeng tasekna epa ongke tsunami. Ontong ki mun tsunami, mun pas tsunami bi sunaden. Kan tepak kasih laki napa tak sajen para panjenengan. Engki napa engki? Malah deng-kadeng bodo gunung epa letuk bodo tak bodo. Ontong pernah bodo gunung letuk panjenengan keluar abu pendenan abu kening sapuwe apa ajung pun lopot.
Maskeran pun nyaman. Mun pas gunung letu beto naramara motor sing ngalto. Helu nah. Gunung letu duar boto mara pikap mereka bukan hadrang ngalto pun jidur-jidur men. Gunung letu duar mara truk mereka Pak polisi. Wow, kene cece Amerika panjenengan. Letu oleh duar cung rajoon mara kapal feri ngacit katufan nyeplek lopot tak capo. Karena kau boleh nyeplek. Montro lopot tak nyeplek ya. Mantir barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Terus napa terus? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nika tak kira ngadep, Allah tak kira maturun siksa, mun ki abe sekendek ka Gusti Kanjing. Mun Kanjing Nabi berada di tengah-tengah kita buru kena ecelenaki, kaula ben panjenengan lebur nyampungaki rohani asolawat ka Kanjing Nabi. Insya Allah tak kira beda seksa berngabr amin Allahumma. Mun pun abe banyak nyalempanga, mun pun abe banyak tak boleh cara cepat lambat pakesek pacepet nyo dek ka Gusti Allah fayufarulahum insyaallah esapora. Dengan Allah nika maha pengampun alhamdulillah. Pangeran mun beda hambana nika atobot perak bunga pangeran. Lebih dan bunga ben setong orang tepaan entar perjalanan pas neng tengah perjalanan abe kailangan kendaraan ben sangu-sanguna. Sore aleng-leng tak temu. Timur ke barat, selatan ke utara tak juga aku berjumpa. Dari musim duren hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan. Oh Tuhan, ini kecobaan. Kelura. Sore tak temu. Dari saking posang panjenengan kaso nyari pun tak tedung sampai. Tak tedung. Sesare tak temu-temu. Akhirnya begitu tobuk tedung melak. Sesare temu bodoh nang yetionna. Apa? Kira-kira menempian kailangan pas sesare temu bodoh yetionna bunga tak bunga. Lah orang nikah dari saking bunga na celelopot ocak ka pangeran. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah ajunan kabulana abdina pangeran na ajunan. Lopot tak lopot. Dari saking bunga na lopot. Debuna Kanjing Nabi. Pangeran mun bede hamba nasi atopet. Lebihan bunga dari orang gelek jadi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma. Bodo laku datang ke ajunan na Guste ngibe tusa ngibe kesalahan jeraja duk raduk numpuk takir marah gunung ane kasih bebrek keng bon pangeran epakon bitong ka malaikat epakon tembeng coba tembeng jera malaikat begitu tembeng punder ongku amal la kacubeen na lakar jora marah gunung bro tak bro. Akhirnya epakon cici ipole coba cici ipole malaikat coba senlek pole coba tek kali tek epole. Alhamdulillah epangki beda kabagusan na setong. Napa gini kan? Kun perak endik syahadat pernah bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusanna Allah. Alhamdulillah. Kan mangkana kenya inghi guru dan kula ke Khalil As'ad nika sangat tak kasokan ka istilah Islam KTP.
Dadi panjenengan mun endik taretan sepada Islam mah sanajan pas misal lah lebur maksiat, sanajan pas misal lah abeuna tak salat, sekali-kali jangan pernah mengatakan Islam KTP. Siap? Jangan ngucapin Islam KTP. Apa polana? Sebab mun pon nyamana Islam orang kene ka endik syahadat. Orang sendi syahadat te arke laku ia junanna Allah. Beda laku orang ni gara-gara syahadat epa masuk ke surga ben Gusti Allah. Alhamdulillah. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kazzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Demi tangka muljoen, demi tangka agungan debuna pangeran. Orang-orang seikhlas asyahadat dak kasengko. Tak kira papa deje ben orang-orang semtakan sengko. Adkhiluhumul jannata, masukkan malaikat mereka semua ke dalam surga. Birahmati, dengan rahmat kasih sayangku. Apente napa? Apente syahad. Alhamdulillah. Nyaman tak nyaman? Nyaman kenjek kaman nyaman. Mune kaman nyaman deki was mulai na pengajian laku na muslimat ajak apa aja ben selake tanda. Madele apa aja ngalek tak usah pun kak. Bo anak apa mata apa aja ngati kak? Tak ngiding pidatuan malam masih penting syahadat. Muntak kolpat bibir pun malaikat mian. Syahadat justru ben abe ni ka eraksa kala ben salat selima waktu. Jaga kala ben zakat ngistuaki papakon ben parenta selain dalam rangka aja ge syahadat teten kula ben panjenengan manter eraksa. Amin Allahumma. Kaula anyak sobung pangeran angin Allah ngaratoni de alam sateja azat setung sifat ben af'al. Kaula anyak Nabi Muhammad utusan Allah, katurunan Quran hadis leres ongku wajib etoro. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Amin Allah. Muka-muka kalaben barokana pengajian mulotan ben pamausan solawat nariyah neng berbagai titik tersebar neng kecamatan Sarongki bahkan kabupaten Sumenep Panika. Era cekiana tambah kuat iman kita, tambah keceng mahabbah kita, ben tambah seken sambungan kita. Allahumma kompaki solawat nariyaan nenggi. Insya Allah sekitar sangang bulan naki dari samangken bede kina solawat nariyahan sabe neng lapangan Delta Sidoarjo. Kau pun deratu tinggal kasaki lopot kasak lauk engki maksud tuku le kasak kasaan nah kan motor lebih dari kasak kau le kan kan mangan atuh tinggal kasak kada kau le cetorok lopot pasit nah kasak sangang bulan naki kasamangken nikah dalam rangka haul para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama memperingati 100 tahun berdirinya NU dengan menghadirkan 100.000 jemaah sholawat. Panjenengan upayakan menjadi bagian dari yang 100.000 tersebut. Siap? Mulai samangken nabung. Hadratus Syekh Gurutun kula ke Khalil Asqat narik sombongan ke para kiai. Ayo ralora kiai ria unan kakapi.
beliau nyumpeng ke ade sana apa 100 juta. Dari beliau 100 juta. Banyak apa saku nih? Oh banyak. Mau kibalan duk bilu tengah namian takir. 100 juta. Mari kuni ka para kiai nyultol. Bodoh saya 20 juta, 1 juta, 50 juta, 30 juta, 5 juta, tergantung masing-masing. Tarik sumpungan nih pondok pesantren, sabun mulotan. Bodoh saya pondok panika oleh 4 juta, pondok panika sebitik 4 juta. Pas termasuk pondok pesantren Wali Songo narik oleh 170 juta. Samangkin dana saya kumpul ampun 1 miliaran. Tapi saya kaputo 3 miliaran. Mbian mau ngucap adu-adu. Mbian oning ke pesi 3 miliar maran apa? Kau udah tibi tak oning bolana nikah. 3 miliar. Mun nola kun perak lale mak kura 300.000 ora. Mun nola 6 3 juta. Nggih. Mun nola wetok 30 juta. Mun nola bebeluk 300 juta. Mun nola sasanga kura saya kocak 3 miliar. Berem mun pas telok nola sasanga. Pernah nakuk pesi segene kambian. Pada apa ya kau lenten dia. Aku nih kakak angkui biaya sewa tempat ban parkir. Lah panjenengan saya rombongan deki urunan tibi. Mungkin apa ingki? Urunan nabung mulai samangken. Mun kurang 9 bulan kan berarti sabulan 30 hari. Kali aki sanga kan 270 hari. Mun sehari nabung 1.000 kali aki 270 kan benten nekuk 270.000. Cek saking nyewa abis majer sa orang nih ke 100.000 kan lebih 170 eka beli pentol kan beleng kita ngendak gini kan kena ben sangguna insyaallah niki manteri pamurah arah cikena sateje manteri apa berkata usahana sateje karena molotan kita ngampung ke Kanjeng Nabi selamat dunia akhirat. Duh Kanjeng Nabi aba abtina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengirenga ya Rabbi salli على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم do para wali aba abdina deka ajunan ongku ngamponga ongku paratuna dunya akhirat mu kengirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم جو kena poto na abdina ben para santri kanca abdina tada sejejer kasatajana dunya akhirat mu kengirenga ya Rabbi salli
على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم do kanjing Nabi nyon jatina sanajan aba sangat coba sanajan coba aba abdina ayunan mantar kika sogana ya Rabbi salli على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على جسم محمد اللهم صل على عقل محمد اللهم صل على صدر محمد اللهم صل على قلب محمد اللهم صل على فؤاد محمد اللهم صل على روح محمد اللهم صل على سر محمد اللهم صل على نور محمد اللهم صل على صفات محمد اللهم صل على ذات محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا يا الله اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا اللهم قوي إيماننا اللهم إنا نسألك كما هديتنا للإسلام ألا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'udzu ya nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh saos nukena al fakir mator muka-muka beda barokah ben manfaatah atas seteja perhatian mator sakalangkong nyuun sapurah manabi banyak kacang kolangan pamator akhirul kalam wallahu a'lamu bissawab wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.